Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Gianto di channel Ikhtiar TV. Oke guys, untuk hari ini saya makan atau mukbang nih ya, sama terong rebus disiram pakai sambal merah nih guys. Wadidaw guys, mantep bener guys ya. Dan juga di sini dilengkapi dengan lalapan nih, ada selada, ada kemangi, ada apa nih, daun kenikir, ada cepir juga nih ya, terong, dan tak lupa ikan asin sama tempe goreng guys. Mana tempenya nyuput? Nah ini guys tempe gorengnya guys ya. Oke guys, jangan lama-lama guys ya, langsung saja kita makan guys. Sebelum makan kita berdoa dulu guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Oke guys, langsung saja kita eksekusi guys ya. Oke, kita siram dulu guys ini sambal terongnya, ini sambalnya ya, kita siram guys nih. Wadidaw guys, guys, mantep bener guys. Guys, nih wadidaw guys. Luar biasa guys. Mantep bener guys. Ini guys ya. Ini. Luar biasa guys. Mantap. Jangan lupa guys, lalapan. Kita cemol sampai sini guys. Luar biasa tempe. Ya. Mantap bener guys. Wajib mencoba di rumah guys.
Mantap. Oke, ya. Oke guys, nih kita amplop langsung guys, gini guys, enak bener nih guys, namanya selada. Waduh, sukaan guys. Mantap. Wadidaw guys. Lalu guys, nikmat, mantap guys. Memang kalau makan di pinggir sawah itu guys, suasananya beda guys, nikmatnya tambah nikmat. Asli. Sambalnya kemana-mana guys. Ya, wow. Sampai melebar guys. Tamplok lagi guys. Ini namanya terong balado guys. Wah. Ya. Banyak orang lewat guys. Musimnya orang nanam padi di sini. Luar biasa.
Mantep. Luar biasa guys. Sarapan pagi hari kayak gini guys, menyehatkan. Ditambah suasana angin, sepoi-sepoi. Terus ya. Terong balado. Nah, kita usap-usap lagi guys, biar bumbunya merata guys. Langsung dimplok guys. Jos gandos. Mantap. Wah, luar biasa guys. Asli. Mantap guys. Mantap. Dos gandos guys. Aduh, coklat lambeku guys. Oke guys, udah habis semua guys ya. Sekali ini dikit lah. Gak apa-apa. Oke, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Oke guys, ya. Bye bye.